Bil mu'jizati uyitu takarruma wa ismatul baridi kullin hutima. Bil mu'jizati kelawan pira-pira mukjizat uyidu. Mulane harokate tak akan ngrubah wingi napa uyidu den kuwatna para anbiya. Napa uyidu den kuwatna para anbiya. Takarruman krana gawe kehormatan. Wa ismatul bari utawi oleh jaga Allah taala likulin maring sakabehane para nabi iku hutima. Niku ampun ngangge kha niku hak niku. Gentos mboten hak tapi napa hak. Hutima iku dipastikan apa ikilah ismah. Hutima iku den pastekno apa dzalikal ismah ben dadi mudzakkar ya dzalikal ismah. Nggih balen nggih ngangge hak nggih dipastikan. Mergo nak nganggo kha maknane dipungkasi, paham nggih? Padahal maknane teng mriki dipastikan. Nggih, dipastikan berarti wa ismatul bari likullin hutima. Pakai hak nggih napa? Pakai hak. Jadi para nabi semuanya dijamin maksum, terjaga dari dosa besar maupun kecil. Kalau terpaksa terjadi hal-hal yang kecil disebut apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Wa khussa khairul khalqi an qatamma bihil jami'a rabbuna wa ammama. Wa khussa lan den tertemtokno sapa khairul khalqi api-apike makhluk an qatamma. Maksudnya Kanjeng Nabi itu ditertemtokno beliau nyempurnakan bihi kelawan ikilah khairul khalqi al jami'a ing sakabehane makhluk sapa Rabbuna pangeran kita. Hanya Kanjeng Nabi yang khairul khalqi yang bisahnya yang tugasnya itu menyeluruh semua makhluk. Paham nggih? Misalnya umumnya Nabi kan hanya diutus di kaumnya saja, kalau Nabi ke semuanya. Umumnya Nabi kan diutus ning para manusa tok, Nabi ning manusa ning jin ning malaikat. Pokoknya semuanya jenenge apa wa khussa khairul khalqi ang qatamma bihil jami'a rabbuna wa ammama. Sapa sing nyempurnakno rabbuna pangeran kita wa ammama lan gawe umum sapa rabbuna. Mulane alif eta mriki lek tak boten alif tasniyah napa alif kanggo ngecolo swara. Bisa tahu ing kautuse Nabi Muhammad. Mulane fasaruhu mongko te syariat Kanjeng Nabi kula yunsahu. Iku ora iso dinasah apa syar'uhu biwiri kan liyane syariat Kanjeng Nabi. Hatta zaman sigote zaman yunsahu den rusak apa zaman. Dadi kamane Nabi ku syariate ora mungkin dibatalkan oleh nabi lain karena nabi sudah nabi terakhir. La wa naskhuhu ta oleh nasah nabi li syar'ihi maring syariat liyane Nabi Muhammad iku malah waqa'a tumiba apa naskhuhu. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad menasah syariat nabi sebelumnya malah terjadi. Paham? Jadi nabi iso ngrevisi tapi tidak bisa direvisi karena beliau adalah nabi akhir zaman. Hatman kelan mesti. Adzallahu man lahu mana. Adzalla muga-muga nginakno sapa Allah man ing wong lahu kang maring iki lanaskhi manaan nyegah sapa man. Kalau ada orang yang berpendapat syariat Nabi Muhammad itu ora iso menghapus syariat nabi sebelumnya. Maksudnya fil furu' ya, tentu kalau tauhid sama semua ya. Kalau tauhid sama semua. Kalau tauhid enggak mungkin saling nasah mansuh karena semuanya apa? Sama. Tapi kalau fi furu'il fiqhi atau syariat itu mungkin. Apa? Mungkin. Kalau ada orang yang berpendapat kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariat Nabi sebelumnya, maka orang itu adzallahu man lahu mana. Orang itu harus kita lawan. Misalnya orang wong tetap sholat ning Baitul Maqdis sebagai kiblat dengan meyakini kiblatu Ibrahim, Musa, Isa, lha iku kudu harus kita lawan. Paham nggih? Mergo syariat Nabi menasah kiblat saka Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Wa naskha ba'di syar'ihi lan ing nasah sebagian syariat Nabi bil ba'di kan sebagian sing liya ya ajis menangono sira. Membolehkano sira. Dan internal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di internal itu juga ada nasah mansuh. Masyhur kan? Nabi dulu itu kalau nyekel gedang goreng misalnya atau nyekel jagung bakar itu wudu. Mergo apa? Api itu simbol neraka. Jadi dulu awal Islam seperti nak bar makan gedang goreng atau mangan jagung bakar iku nak salat wajib wudu. Senajan to urung batal. Mergo api itu simbol neraka. Masyhur al wudu mimma masaddunar wong wajib wudu nak menyentuh makanan sing tersentuh api. Terus akhirnya dinasah ambek tanpa wudu. Jadi cara Nabi kok menangi wong rokokan ya kon wudu. Dadi nyekel gedang goreng kon wudu, mergo bersentuhan mbek api. Padahal iku mau mantan bersentuhan dengan api, gedang goreng, telo bakar. Apa meneh iku apine kok ngalori. Apa meneh bareng ana komat, apa? Kados teng masjid rokokan. Bareng ana komat takbir bariku bluke cek metu. Kula nu nate ro dhewe ya Allah piye.
Ana koma terus rokoke diusep-usepno ning pojok masjid terus Allahu Akbar takbir. Dene lali bluwe ditok. Tengah salat bluwe. Ya Allah, ya Allah. Lah ngene kene sing wong alim ditakok, "Gus hukume batal ta ora?" Ra melok ngrasakno rokok kon mikir. Lah kene ra melok ngrasakno rokok kon mikir hukume ya ngono. Sing jelas aku muga-muga salatem ra ditampa pangeran awe mrene ngono. Akhire dibaleni, tak baleni ngono Gus. Baleni karepmu ora karepmu pangeran butuh kowe ya. Lah iya wong nyekel gedang goreng sing wis ra ono apine wae wajib wudu. Apa meneh nyekel rokok. Lha iku awal Islam. Terus dinasah ambek ngene iku ora usah wudu. Alhamdulillah. Iku jenenge wanas khoba di syar'ihi bil ba'di ajiz. Ya, sama dulu wajib qiyamul lail itu maksimal 50% plus. Napa? 50% plus dulu wajib. Jadi koyo suwengi iku kira-kira qiyamul lail minimal 6 jam. Jenenge qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila. Jadi awal Islam malah qiyamul lail itu jumlahnya harus mayoritas. Jadi 50% lebih. Terus dinasah sampai 5 waktu tok. Iku wae 2 menitan. Berarti sangka 6 jam dadi pira 2 menit ping 5 pira. Salat maktubah pira menit? Ora ono nek 5 menit itu jengkek. Pira-pira sing umume kangkang itu. Oh, kok 3 akeh temen. Gak sing bener sing jujur. 2,5 ya sakmono. 2,5 ping 5. Dhisik iku bandingane 6 jam qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila usid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lha iku pangeran oleh gojlok umat Nabi alimaan sayaku numingkum mardo. Aku roh jong nak iki ibadah mbok lakoni malah kelaran kowe. Ya alhamdulillah pangeran pirsa nak umat Nabi sing ngene kon ibadah nemen-nemen kelaran. Paham nggih? Mulane nek takoki, "Kang ibadah kok biasa?" Nak kelaran. Mergo pangeran piyambak ketika menasa itu alasannya apa? Alimaan sayaku numingkum mardo. Ya sing top ya wa akharuna minkum yadribuna napa fil ardi yabtahuna ya. Dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang, berarti kan energinya nanti terkuras. Daripada besok punya aktivitas dan sekian terkurang terus dinasah. Akhire faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sementing nek bengi iku mbok pira kadare ana macane Qur'an. Akhire terus guru-guru kita nyari atno. Diakali meneh mbek Ki Jawa, minimal kulhu jong. Kowe nak dalu maca kulhu. Niku nggo pengganti qiyamul lail. Ijazah cukup kulhu. Bar saiki ganti kulhu cukup wis apa? Cukup. Ana kiai sing rada engkek tambahi kulhu be ayat kursi jong. Mun sing rada tarekah kulhu ayat kursi akhir Baqarah muawwidzatan tambahin. Mun sing rada saleh meneh tambahin nah jong sabbaha. Mun sing terlalu khusuk tabarok. Nah aku fatwaku iku gak mengikat. Pokoke mata yassara minal Qur'an sing gampang. Gampang ya kulhu. Ribet. Ngadepi Islam kowe ribet. Alasannya masuk akal. Allah iku kowe ra taat gak nambahi mulyane Allah. Oh, asake metu tauhid e wae. Taatem iku ra nambahi kemuliaane Allah. Mane taat sing gampang wae, ora usah berlebih dan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa naskha ba'di syar'ihi lan nasas bagian syariate Kanjeng Nabi bil ba'di lan sebagian sih. Jadi apa? Di internalnya syariatnya Rasulullah itu ada nasah mansukh. Ajiz ngolehno sira, membolehkano sira. Wa ma fi dalan ora ana ing dalam iki lahu elinasi min hudin utawi barang sing angel. Maksudnya hudin iku kekurangan utawa sing dadi angel. Jadi kejadian ini ndak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini nggih, nasah mansukh itu satu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir Nabi. Jadi orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Belum pernah ada peristiwa, ya tentu ini tidak akabirus sahabat. Seorang lagi ini tidak akabirus sahabat. Belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa nasah mansukh. Saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam. Mergo cara pandang gini. Ungzuru ila Muhammad. Yatahayyaru fi dini, yakhiru fi dini. Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Wa yujibu yauman wa yuharrimu ukhra. Dibuli cara saiki dibuli. Delok le Muhammad balamu lho mbok agul-agul jare Sayyidul Anbiya. Muhammad ku bingung, saiki ngomong A sesuk ngomong B. Bar ngomong B sesuk ngomong C. Jadi nasah mansukh dimanfaatkan Yahudi untuk menstatuskan Muhammad itu pelin-pelan.
Mulane wa ma lahu fi dzamin ghaddi ini tidak mengurangi derajat Kanjeng Nabi Muhammad sama sekali. Karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi masyhur wa idza badalna ayatam makana ayah terus ana jumlah muqtaridah wallahu a'lamu bima yunazzil iku jumlah muqtaridah qalu innama anta muftar. Jika satu ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain, itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar. Wah, akhirnya belum pernah ada peristiwa yang sekelompok, ya saya ulang lagi ya, tentu ini tidak akabirus sahabat. Orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi dengan Yahudi. Mereka oleh provokasi. Dok Muhammad itu bingung. Bar ngomong A kok saiki ngomong B. Akhirnya terus ya tentu yang akabirus sahabat belok. Makanya nasa mansuh itu kowe nak nggih takrif ngene, kowe nak ben diridani Allah, mlane ridani Allah paling parek ku nganggo ilmu ya, paling parek nganggo napa ilmu. Ki nak narifi nasa mansuh ngene lho ben ketok bener. Satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi, bermuddah. Paham ya? Mergo nak nasa mansuh mbok tarifi ngene resiko. Iki rungokno ya. Allah itu menentukan satu hukum, bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif, kurang efektif terus digenti. Kesannya kan Allah itu mengevaluasi. Itu kafir. Paham ya? Wong Allah kok ngevaluasi. Kan koyok-koyok, wah keputusan itu gak pas tak ganti ya. Kan kafir. Sing bener piye? Dari awal Allah nganggap hukum iki memang berdurasi. Paham ya? Setelah durasinya habis ya sudah ganti. Paham ya? Beda kan rasanya? Kayak aku misalnya, kowe anyaran mondok ning kene tak bareng, wong Islam anyaran misalnya. Biar roh ya gak mangan pager misalnya. Nah, suatu saat tak kandhani, "Cung, salat qobliyah lah ngono." Mergo Islame suwi misalnya. Nah, ngembarno iki adalah hukum sing dari awal tak anggap duwe mudah. Paham ya? Dong ya. Nah, makanya penting ya, ulama itu tetap penting terus. Makanya kalau seperti itu ya gamane ngene lho. Ibumu ngerti nek kowe 8 wulan jan kudu dimiki susu ngono. Tapi ibumu yang ngerti suatu saat anaknya ngopah-ngopi. Nah, ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu ngerti suatu saat ini ngopi ya rokokan barang ngono maksudnya. Iku nasa manso apa normal karena masa nyusu wis entek. Lah nek nasa manso wis brewok cek nyusu. Dong ya. Wis pokoke ngono, paham ya? Dong to. Ben kowe ora terprovokasi wong Yahudi, paham. Dadi wong Yahudi malah sing goblok nasa manso iku normal, apa? Normal. Kok kowe ning pondok ni wae diwaseli. Sampe nak tuwek yang ngirimi ibu ngekek ibu, dhisik ning pondok dikai sampe nak tuwek ngekek ibu. Bareng wis tuwek di rumah ibu Iku geblek ta ora? Nganti mulai bojone titipno mboke, putune titipno mboke. Nganti mboke mati. Wong ngono ora ana perkembangan jane apa? Padahal mbokmu mondokno kowe tak pondokno ben suatu saat mandiri ngrumat aku. Jebule nganti tuwek di rumah. Barang ngelunga, "Bu, niki lho anake putune jenengan rumat, jenenge putu di rumah bae." Aduh bar saiki napa. Eling-eling ya dados nasah mansuh iku satu peristiwa sing nggo jurus wong Yahudi iku apa wa idza badalna ayatam makana ayah sakjane niku wakaf mergo terjumlah muqtaridah wallahu a'lamu bima yunazzil terus qalu innama anta muftaran iku sing disebut pangeran sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha terus riyen nabi madhep Baitul Maqdis kemudian dimansuh menjadi madhep ke kiblat lha iku mangkele wong Yahudi entek ngamek karena ketika nabi madhep Baitul Maqdis iku nabi iso dinyek wong Yahudi Muhammad tuh capek. Ya bener nabi anyaran tapi cek di akhlak. Ya kok kiblate cek anut kiblat kita, rupane Baitul Maqdis Sohrah ya. Yahudi kurang ajar. Muhammad itu ya ji'u bidinin jadid. Dekne nggo ajaran anyar, tapi cek de sopan. Mergo madhep Baitul Maqdis berarti yattabi'u qiblatana. Dekne cek anut kiblatku. Capek, dianggap di akhlak. Lah nabi yo tersiksa, mergo nabi pirsa kiblat lebih tua itu Ka'bah. Mulane jare dawuh pengiran qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan waliyana ka kiblatan taru. Nabi ku pirsa nak Masjid Aqsa mbek Ka'bah ku tuwa Ka'bah. Nabi tersiksa. Wis cek ngono dianggap anut wong Yahudi. Cara Jawa kan ya mangkel, mesti Nabi ora mangkel, tapi cara umume wong ya mangkel. Akhire be Allah dirubah dadi madhep Ka'bah. Gantiran Yahudi komentar, "Wingi tak lem di akhlak kok saiki ora di akhlak meneh." Perkarane saiki madhep apa? Madhep Ka'bah.
Nah, itu berarti nasa manso kan di internal Islam sendiri pernah madhep Baitul Maqdis kemudian rubah ke Ka'bah. Lah iku wa naskha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz napa? Ajiz. Wa ma fi dzalahu min ghaddi. Itu semuanya tidak mengurangi derajat Rasulullah